Grabe. Majunatan. Banana. Peach. Sinisigaw. Sinisigawan ko na yung slot. Best. Bestie. Ah, 1, 2, 3, 4. Oh my God. Hala, uy. Ang sama ni. Ana sila, guys. Lost money never dies. Ambot lang, ani. Mag-mines daw ko, be. Mag-mines ko, guys. Wait lang. Feeling ko tatapangan ko na eh. Bes. Oh my God. Isumpa ko today. Please, grapes. Please! Multiplier. Multi. Best multi. Ay, hingang malalim. Last money never dies, sabi nila. Bessie Wops. Please give me more. Sige na, i-shoot na ko. Watermelon. Blue. Please, multi. Be, multi, green. O, pa dyan, nagpaak ng isa, oh. Yeah! I'm coming back! Hey! Shot! Wala tayo labot, madaog mapilti. Akaray ko, putang ina. Ay, sorry. Please tumama ka for today's video. Please times 100 do. One time lang. One time lang! Please, blue. Ay, blue. Green. Unta da ito akong iingon. Wala no oning connect. Yeah! Bessie! Patulugin mo ako ng matiwasay for today's video. Sige na. Please, huwag kang umintro. Pangit yung ganun. Hoy. Tang ina o. Yay! Please, pang 10k buy. Ayaw ko. Sige, paabot ng 10k. Ay! Ilan ba yun? 52. 58. Bessie Doodles, ipakilala mo kung sino ka. Nice! Retrigger pa, Jord. We're back, bitches. Last money never dies. 1, 2, 3, 4. Yawa, nabitin. Ay. Best, baka lang naman. Patunayan mo! Bes, come back, Bes. Patunayan mo. Putang ina. Watermelon. Times 100, banana. Please, blue. Sayang, oy! I mean, meron naman. Pero kasi, puro premium, oh. Ay. Bes, huwag kang mag-dead spin. Purya gaba.
Nakailang retrigger ako. Wala, oy. Times 100, laglag mo na. Times 100, laglag mo na. Ay, nako. Please, multi. Multi! Oh. Nice. Bawi. Bawi! Nabaliw bigla eh, no? Yung 2K kasi, di kasi masushoot yan kasi hanggang 10K na yan eh. 9K lang pera natin eh. Top up nga ako 700. Ay, hindi. Wala na. Nabili ko na eh. Best! Multi! Please, pang-comeback lang. Multi pa. Best! Multi! Ilabas mo times 50. Palihog lang. Pang-comeback lang na ako for today's video. Multi. Hey! Gago! Oh my God. Peace blue. Bes, mauna ni siya, Bes. Itinakda na jud ka, Bes. Gagi. Please. Guys, mag-out na ko. Dili na ako ni shot. Out na ka. Gago, nag-session expire. Sabi siguro nung tangina neto, nag-i-straight win na, oh. Hindi. I-shot na natin. Hindi. Nagtatalo ang puso at isip ko. Gusto kong ipagpatuloy ang ating nasimulan. Parang ayoko na. Yes or yes? Yeah! Ang gago, hindi na-click. Feeling ko, tama na daw. Tangina, please lang, wag. Pag ito dead spin, lahat ng spin, hindi nyo na ako makikitang mag-stream ulit. Ito na yung sinasabi ko eh! Ay, buti di naman siya nag-dead spin. Pero bitch, hello. 6 spins na lang. Ay, good. Good yan. Please, isa pang retrigger. Ay! Parang nai-smell ko ang salam golems. Best multi isa. Ah! Ah! Binalik lang ako sa 2K. Please! Please! Oh my God! What a plot twist, bro! Ha! Bye, guys! Thank you for tuning in!